हाजरीन नाजरीन तलबा व तालिबात, मैं मोइनुद्दीन शाहीन एसोसिएट प्रोफेसर शोबे उर्दू सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपसे रूबरू होकर मुखातिब हूँ। कल हमने एमए फ़ाइनल के पेपर 5 क़सीदा मरसिया मसनवी के तहत मीर अनीस के मरसिए के पहले बंद की तशरीह की थी और कल ही हमने कह दिया था कि ये मरसिया कई निशस्तों में पूरा होगा, दूसरी निशस्त है और दूसरा बंद आप मुलाहिज़ा फरमाएं। अर्ज़ किया है, हाँ गाज़ियो ये दिन है जिदालो क़ताल किताल का, यहाँ खून बहेगा आज मोहम्मद की आल का, चेहरा खुशी से सुर्ख है ज़हरा के लाल का, गुज़री शबे फिराक दिन आया विसाल का, हम वो हैं गम करेंगे मलक जिन के वास्ते, और रातें तड़प के काटी हैं इस दिन के वास्ते। क्या अंदाज़े बयान है माशाअल्लाह। मीर अनीस जज्बात निगारी के माहिर फरमाते हैं कि जब इमाम अली मुकाम ने अपने तमाम साथियों को फज्र की नमाज के लिए बेदार किया तो उसके बाद वो फरमाते हैं कि ऐ गाजियो, आज जिदालो क़िताल का दिन है, यानी कि जंगो जदल होगी। मैदाने करबला में हमें जामे शहादत नोश फरमाना है और आज वो दिन है कि इस मैदाने करबला में मोहम्मद की आल यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन और उनके साथियों का खून बहेगा। वो लोग राह खुदाबंदी में अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी पेश करेंगे, लेकिन इमाम हुसैन को मालूम है आज यौम शहादत है, लेकिन वो किसी तरह के खौफो हिरास में मुब्तला नहीं, क्योंकि उन्होंने बचपन ही में अपने नाना जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा कर दिया था कि हाँ नाना जान, मैं आपकी उम्मत के लिए अपनी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटूंगा। और आज उनका चेहरा सुर्ख है, यानी सुर्ख रुई उनके चेहरे पे है, वो तमाज़त है, वो खुशी है कि जो वादा मैंने अपने नाना जान से बचपन में किया था वो मुझे अदा करना है। और कहते हैं कि जिस तरह से किसी लम्हाए खुशी के लिए हम रातों को जाग जाग कर इंतज़ार कर के गुजारते हैं और कहते हैं कि वो लम्हा, वो घड़ी कब आएगी, वो खुशी की घड़ी कब आएगी जब हमें अपनी मंजिल मकसूद मिलेगी, हम अपने मकसद में कामयाबी और कामरानी हासिल करेंगे। यानी इमाम हुसैन इंतज़ार कर रहे थे यौम आशूरा का। और वरना देखा जाता है किसी से कह दीजिए कि आज बस आखिरी दिन है ज़िंदगी का, तो वह वैसे ही मर जाएगा टेंशन कर करके, लेकिन उनके चेहरे पे खुशी थी कि हम शहीद होंगे, कुर्बानी देंगे तो एक नेक मकसद के लिए देंगे, हम गलत शख्स और गलत काम के आगे सरबा सुजूद नहीं हो रहे हैं, हम लोग ईमान के लिए, इस्लाम के लिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए हुए वादे के लिए यहाँ मौजूद हैं और अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानी देकर उस वादे को वफ़ा करेंगे। कहते हैं कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने हम लोगों को बहुत बड़े फजलो कमाल से नवाजा है, यानी हमारी शहादत पर ज़मीन वाले तो छोड़ो, आसमान में रहने वाले मलक मलाइका वो भी हमारी
ماتم پرسی میں شامل ہوں گے. اور کہتے ہیں کہ ہم نے کئی راتیں اس دن کے لیے ایسے کاٹی ہیں کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ ہمیں زندگی جینا دوبھر ہو گیا تھا. یعنی اس بند میں میر انیس نے امام علی مقام کی زبانی یہ کہلوایا ہے، یا امام علی مقام کے جذبات کو اپنی زبان میں اس طرح پیش کیا ہے کہ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے ساتھیو، اٹھو، یہ ہماری زندگی کا آخری دن ہے. آج میدان جنگ میں ہم اپنے بہادری کے جوہر بھی دکھائیں گے، اپنی شجاعت اور اپنی مردانگی کا لوہا بھی منوائیں گے. لیکن یہ طے ہے کہ آج ہمیں جام شہادت نوش فرمانا ہے. اور ہم جب شہید ہوں گے تو دنیا والے ہی نہیں بلکہ آسمان پہ رہنے والے لوگ جو ملائک ہیں، ملائکہ ہیں، وہ ہمارا ماتم کریں گے. تو آپ تصور کیجئے کہ جن کے جام شہادت نوش فرمانے پر ملائک ماتم کریں، وہ کتنی اعلیٰ قسم کی شخصیات یا ایک ایسی ذات والا صفات ہوں گی. میر انیس زبان و بیان کے ماہر، اصطلاحات، لفظیات جس انداز میں وہ استعمال کرتے تھے ویسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں. بزرگوں نے تبھی تو کہا ہے جب کوئی نیا شاعر میدان شاعری میں قدم رکھتا ہے تو کہتے ہیں کہ انشاء کو پڑھو اور میر انیس کو پڑھو تو تم فن شاعری سے بخوبی واقف ہو جائیں گے. جب ہم میر انیس کی شاعری پہ گفتگو کریں گے تو ہم بتائیں گے فصاحت و بلاغت ان کی شاعری کا بہت بڑا وصف ہے، منظر نگاری، جذبات نگاری، گھوڑے کی تعریف، تلوار کی تعریف، یہ سب کچھ یہ اجزائے ترکیبی اس مرثیے میں آئیں گے اور ہم آپ کو اس کی وضاحت و صراحت کرتے رہیں گے. لیکن ابھی یہ مرثیے کی ابتدا ہوئی ہے، 2 بندوں کی تشریح ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اگلی نشست میں جب ہم ملیں گے تو اسی مرثیے کے ہم تیسرے بند کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.